Bismillahirrahmanirrahim. Fadilata Syekh Dr. Hamud Ahmad Ali Al-Faqih rahimahumullah. Fadilata asatid wal asatidah Ma'hadi Litarbiyah Al-Islamiyah Al-Hadisah Primago wa ahibail kiram tullabil Ma'had Primago Litarbiyah Al-Islamiyah Al-Hadisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadhil munasabah nastati an naltaqi ma'a Syekh Al-Khabir Al-Mukarram Syekh Hamud Ahmad Ali Al-Faqih. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan ala ziyaratikum wa aqulu lakum ahlan wa sahlan biqudumikum ila Ma'hadis Syarif Primago. Ya Doktor, wa akhbirukum bi anna hadzal ma'had yabna fi tarikh 2016 miladiyah wa umruhu qadra 4 sanawat, walakin hadzal ma'had ma'had al-istidadi li i'dadi ila Ma'hadi Darussalam Guntur. Wa aqulu lakum syukran jazilan wa nuridu an tu'ti al-hamasah an-nasihah an ahamiyatu al-lughatul arabiyyah li ghairi natiqin wa asa tullabi ma'hadina hadhihi yastati an akhudha an-nasihah al-hamasah minkum ya syekh. La utawilu kalam wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشكر شكرا إلى أستاذنا الفاضل والد الفاضل وكلمات التوفيق. وتالي المحاضرة الدينية يلقيها فضيلة الشيخ حمود أحمد علي الفقيه. مبروك نفع الله به وأسعده في الدنيا والآخرة. وليتفضل مشكورا محفوظا برعاية الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا صاحبة ولا ولدا، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى أول ما خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأ. لماذا اقرأ؟ لأنها مفتاح النجاة. قادر يقرأ علينا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لماذا؟ مجالس، أي مجالس؟ مجالس العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع المؤمنين، والعلماء أرفع إذا قاموا بالواجب. هناك مؤمنين، مؤمن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل هذه الأعمال، ومؤمن يفعل هذه الأشياء ولكن زيادة عليها طلب العلم فزاد. يرفع الله الذين آمنوا. خلاص،
مرفوعين، والذين أوتوا العلم درجات، وليس كل العلماء درجة واحدة، العلماء درجات عند الله عز وجل. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sebagaimana yang telah disampaikan dari Syekh tadi, saya berdiri di sini untuk menerjemahkan sebagaimana yang telah disampaikan beliau. Beliau setelah mengucapkan puji syukur dan salam dan juga selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman Iqra, yang artinya apa? Bacalah. Kenapa Allah memulai dengan kalimat Iqra yang artinya bacalah? Karena itu adalah kunci untuk membuka segalanya, kunci untuk membuka ilmu. Sehingga seharusnya kita sebagai penuntut ilmu maka harus difahami bahwasanya segala sesuatu akan terbuka kalau kita gemar untuk membaca. Itu yang pertama. Kemudian sebagaimana yang telah disampaikan Syekh tadi, bahwasanya apa yang dibaca tadi dari ayat Al-Quran tadi, yakni perintah untuk hadir di majelis ilmu, ya. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat seseorang ketika orang tersebut menuntut ilmu. Satu sisi, Anda orang yang dia sudah beriman pada Allah, dia ahli ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ada orang yang ahli ibadah, mungkin sudah punya derajat, tetapi ketika dia sudah ahli ibadah, kemudian gemar menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan derajat yang lebih tinggi lagi. Begitupun orang-orang yang menjadi ulama, dia punya derajat jenjang, derajat yang berbeda. Semakin dia berilmu, maka derajatnya semakin tinggi. Maka bagi kita semua, kalau ingin derajatnya diangkat oleh Allah, maka kuncinya adalah untuk belajar dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Barakallahu fiik. Fadhil Syekh. ثم أن هذا العلم من طيب الصوت ممكن خلاص حتى. ثم إن هذا العلم يحتاج منا أن نقوم به. إذا طلبنا العلم يحتاج أن نقوم به، ما يحتاج فقط أنا تعلمته، لابد أن أبلغه إلى الناس. لما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، قال له سبحانه وتعالى قم فأنذر. يا أيها المدثر قم فأنذر. لا يبقى الإنسان يتعلم فقط، بل يتعلم ويعلم. نعم. Baik. Setelah kita mendengar tadi, orang yang menuntut ilmu, maka ilmunya harus disebarkan. Ya, perintah pertama tadi apa? Yaitu membaca, menuntut ilmu. Tetapi penuntut ilmu dia harus menyebarkan ilmu yang dia dapat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qum fa'anzir." Bangun dan beri peringatan. Artinya apa? Kalian dan kita semua setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut harus diamalkan, harus diajarkan, supaya dengan demikian ilmu yang didapat akan mendatangkan manfaat bukan hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain. Mati. نعم يا أبنائي، إذا علمنا أن العلم يحتاج منا إلى تعليم، لابد أن أول شيء كيف أطلب العلم. خلاص هذا بالقواعد. كيف أطلب العلم؟ أنتم الآن طلاب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة
إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كيف تضع أجنحتها؟ بمعنى أنها تكون معه تعينه في أوقات الصعاب، يعني يتذلل له العلم حتى يسهل ويصبح في متناول إذا جد واجتهد. Beliau menyampaikan tadi bahwasanya setelah kita faham, ya, kita harus menuntut ilmu, kemudian harus menyebarkan ilmu tersebut, mengajarkan ilmu tersebut. Kemudian sekarang bagaimana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu? Ya, apa yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu? Pertama, perlu disadari bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, sebagaimana hadis yang beliau sampaikan tadi, bahwasanya malaikat, ya, bahwasanya malaikat itu akan meletakkan sayapnya dan memberikan naungan kepada para penuntut ilmu. Artinya apa? Ketika kita menuntut ilmu, maka kala itu akan ada malaikat yang menaung kita. Untuk apa? Memberikan pertolongan bagi kita. Dan malaikat tersebut senantiasa mendoakan kita. Sehingga yakinlah bahwasanya ketika kita semua sedang belajar menuntut ilmu, di situ ada malaikat-malaikat yang mendoakan kita, malaikat-malaikat yang memberikan kemudahan sekaligus apa? Menaung kita, dan tentu hal demikian akan diberikan pertolongan bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Maka harapannya apa? Sungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها ليستغفرون لطالب العلم رضا بما يصنع. تصوروا أنت تكتب العلم، أنت تقرأ، أنت تتعلم، مشغول، لا تستغفر كثيرا، لا تسبح كثيرا لأنك مشغول بالعلم. هناك من يستغفر لك، من يدعو لك. من أين؟ من الذي يدعو لي؟ من الذي يستغفر لي؟ أهل السماء وأهل الأرض والملائكة والدواب، حتى النملة في جحرها يعني في بيتها تستغفر لطالب العلم. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اهديه، تدعو له. الاستغفار بمعنى الدعاء. إذن أنا طالب علم، مكانتي كبيرة، فلا بد أن أكون كبير بهذه المكانة، بمعنى أنني أجد وأجتهد. Baik, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan tadi, bahwasanya seluruh penghuni langit, ada penghuni langit, ada ya. Kemudian seluruh penghuni bumi, bahkan semut yang ada dalam lubang. Ya, tadi kalau kita sebutkan malaikat, ini apa? Bukan hanya malaikat saja, bahkan seluruh penghuni langit, penghuni bumi, bahkan namal fi juhriha, apa itu? Yaitu semut yang ada di dalam lubangnya, semua beristighfar. Ngapain? Beristighfar. Apa beristighfar? Berdoa pada Allah, meminta ampunan kepada siapa? Kepada yang gemar menuntut ilmu. Sehingga bersyukurlah kita bahwasanya ketika kita sedang menuntut ilmu, maka banyak yang mendoakan kita. Bukan hanya orang tua yang di rumah, tetapi bahkan siapa? Penghuni langit, para malaikat, seluruh penghuni bumi, bahkan hewan-hewan melata di atas muka bumi, bahkan an-namal, yaitu semut yang ada dalam lubang, semua berdoa pada Allah. Maka dalam hadis ini kita pahami, penuntut ilmu dia punya derajat kedudukan yang tinggi, al-makanah, derajat yang tinggi, maka harus kita syukuri, dan harus kita syukuri dengan cara bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bisa difahami? Min ba'dih ya asal. Min ba'dih ya asal. Kaifa? Ya asal. أنا تفضل.
Ada lagi? طيب أنا أريد أن أطلب العلم أنا أريد أن أطلب العلم كيف أبدأ كيف أبدأ في طلب العلم ها GPS nih. كيف سأبدأ في طلب العلم أنا سأعطيك الميكروفون وأنا سأبقى هنا أنا لعلي أسأل أنت أجلس هناك اجلس هنا سأل. Di dunia dah mungkin. نعم أنا صوتي Aywa. من العرب صح Aywa. كيف عندما أريد أن أطلب العلم من أين أبدأ من أين أبدأ إذا أريد أن أدخل إلى هناك أبدأ من هنا أم من هنا لا يصح لابد أن أبدأ من هنا Ya. خليك هناك بس فقط Aywa. كيف أبدأ في طلب العلم نعم يلا ترجم هذا السؤال كيف أبدأ في طلب العلم Beliau bertanya, bagaimana aku memulai dalam menuntut ilmu? Bagaimana memulainya? أنت تفصحوا. كيف جاوب السؤال من سؤال Oke, soalnya jawab bagaimana memulai menuntut ilmu, bagaimana caranya? Masing-masing orang punya cara. نعم فقيه يلا وقف هذا الفقيه ما شاء الله فقيه Oke ya, namanya sama dengan هذا beliau. الفقيه هذا الجد Masya Allah, ya sama. يلا namanya. يا فقيه من أين تبدأ في طلب العلم Bagaimana kamu memulai menuntut ilmu, Fakih? Di tempat mencari ilmu. Ya Syekh, qala wa yabda talabul ilmi yani fi makan alladhi talabahu yani. كيف أبدأ بأي شيء Bagaimana caranya? Dengan apa? أنا سأرجع bolang Ayo masing-masing harus punya jawaban. Kira-kira kalau mau belajar menuntut ilmu di Primago ini, kira-kira mulainya bagaimana? Ini pertanyaan Syekh tadi. اجلس Silakan duduk, Fakih. طيب أنا أبدأ من أين أبدأ السلم من أين بدأنا أول ما وصلت عندما وصلت من أين بدأت من الباب ثم دخلنا ثم جلست هل أحضر الكرسي هناك وجلست مباشرة لابد أن أبدأ هكذا يلا كيف سأبدأ في طلب العلم استعداد من هنا القلب هنا مستعدين Musta'idin siap? Dijawab. Musta'idin. كيف مستعدين Ya. كيف مستعدين بالبحث Siap. سياب خلاص يعني مستعدين مستعدين تكونوا طلاب العلم Siap ya. إذن أنا أطلب العلم ماذا سأكون ماذا تريد أن تكون في المستقبل ماذا سؤال أنت Jadi beliau bertanya. اجلس يا أستاذ لا Oke. تتعب نفسك اجلس ما عليك أنا سأسأل أنت بس كنت ترجم لي وأنا سأسأل Siap. Baik. Ajli. Beliau bertanya ya. Tadi kan memulai, beliau datang ke sini ya, beliau datang ke sini tentu dimulai dari turun dari mobil, kemudian kemudian masuk kepada pintu ya, naik tangga ke sini langsung duduk di sini. Sebagaimana kita menuntut ilmu, maka dimulai dari pintunya dulu ya, Oleh karena itu tadi beliau bertanya, apakah kalian siap menuntut ilmu? Jawaban gimana? Siap. Kemudian bertanya, mau jadi apa ya? Apa cita-cita kalian di masa yang akan datang? Ini pertanyaan kedua. Mata setakun fil mustaqbal, ada soal kita ya, Syekh. Apa? Mau jadi apa? Apa? يا أبا Baik, jawab. Coba, saya mau bertanya, siap mau jadi apa? Namanya siapa? berdiri Mau jadi apa? Dijawab. akhirnya يسألك apa jawab عليه Cita-citanya mau jadi apa?
Nah al-kalam. Namanya siapa itu? Azam mau jadi apa? خلاص هذا لا يعرف. Oke, silakan berdiri. Apa mau jadi apa namanya? Hah? Cita-citanya apa? خلاص duduk. Belum siap. Oke, langsung dijawab. Cita-citanya apa? وسيكون مدرس يا شيخ. سيكون أستاذا إن شاء الله. أستاذا ما شاء الله اجلس. ثم disebut. لا اسمع شبت Jadi apa? Atar. ها Atar. أتر Hah? Atar. Apa? Atar. Atar. Hah? Atar. Apa? أتر Atar. Namanya Atar. Masya Allah, kira cita-citanya. Cita-citanya. اسمه أتر. Oh, lam yadri, Syekh. ها Lam yadri. لم يدري اجلس. Duduk, Atar. شيخنا الكبير. Mau jadi apa? Muhandis ya, Syekh. ما شاء الله اجلس. ثم Tes. يلا Mau jadi apa? Yakun Ustaz insyaallah. وأستاذ. ثم Mau jadi pilot. Ini saya ikut toyar. طيارا. نعم. ما شاء الله. ثم ماذا قلنا هذا شيخ. Ilmuwan. خلاص Ulama ya? اجلس. Silakan. بارك الله فيكم. طيار، دكتور، مهندس، قبطان سفينة، موظف في شركة، مدير، رئيس بدل جكوي، وزير، ضابط، شرطة، بوليس. هذه كلها إن شاء الله سبحانه وتعالى تتحقق. تحتاج مننا إلى اجتهاد. مثل أستاذ هري، أنت كنت صغير مثلهم، ماذا كنت تتمنى أن تكون؟ Aneh, Ustaz ya. أن تكون أستاذ. Nah. ثم أصبح الآن أستاذ. جدة أين ذهب؟ ذهب قنطور. ثم تعلم العربية، ثم تعلم القرآن، ثم أصبح أستاذا. وهو أيضا إن شاء الله يطمح أن يكون إن شاء الله دكتور، مدرس في الجامعة، هكذا إن شاء الله. Baik, amin. تفضل. Nah, apapun cita-citanya ya, apapun cita-citanya, entah itu menjadi pilot, entah itu menjadi guru, entah itu jadi arsitek, apapun itu ya, maka semua harus punya apa? Dimulai dari yang terkecil dulu. Ya, sekarang masing-masing harus punya cita-cita. Ketika sudah punya cita-cita, maka tentu Allah akan mudahkan bagi orang yang bersungguh-sungguh, bagi orang yang bersungguh-sungguh ya. Contohnya tadi berikan contoh anak, saya kasih contoh Ustaz Awaludin tentu ya. Nah, beliau tentu dari kecil punya cita-cita ya. Tentunya dulu bercita-cita pengen jadi apa? Ya, jadi ustaz dan lainnya. Alhamdulillah kita lihat beliau menjadi ustaz, jadi mudir, jadi doktor dan lainnya. Nah, demikianlah bagaimana Allah memudahkan bagi kita semua dimulai dari yang terkecil, dari yang kita niati dalam hati kita, sehingga dengan demikian Allah mudahkan langkahnya bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Fadhal Syekh. ثم بعد ذلك أنا أتعلم. الدكتور أي لغة يتعلم؟ المهندس أي لغة يتعلم؟ الطيار أي لغة يتعلم؟ المدير، مدير شركة، بزنس، أي لغة يتعلم؟ الشيخ أي لغة يتعلم؟ Baik. Sekarang beliau bertanya, apa bahasa yang dipakai? Entah itu yang bercita-cita jadi pimpinan, entah itu yang jadi guru, entah itu apa yang bercita-cita jadi insinyur, apapun itu, ya. Beliau bertanya, kira-kira pelajaran apa? Bahasa apa yang mereka pelajari? من يرفع يده؟
من يجيب؟ من يجيب؟ Silakan berdiri dan jawab. Apa? لغة عربية. Lugah طيب. Arabia. بعده طيار من متى يتعلم الطيارة؟ أي لغة؟ هذا الشيخ يتعلم لغة عربية، شيخ يتعلم لغة عربية. ها؟ Mana pilot tadi? المهندس أي لغة؟ ها؟ Bahasa apa? bahasa Inggris. جيد. رئيس، مهندس، طيار، Mana? بزنس، لغة إنجليزية، شيخ، bahasa Arab. طيب إذا ما فائدة أنني أتعلم اللغة العربية؟ لماذا أتعلمها؟ أنا سأكون طيارا، سأكون مهندسا، سأكون رجل أعمال، أنا لن أكون شيخ. إذا لا أريد أن أكون أتعلم اللغة العربية. لماذا؟ Nah, beliau bertanya tadi ya. Masing-masing kita punya cita-cita ya. Tadi ada yang mengatakan cita-citanya menjadi insinyur, ada yang menjadi pilot dan lainnya, jadi guru dan lainnya. Ada yang ketika ditanya bahasa apa yang dipakai, ada yang mengatakan bahasa Arab, ada yang mengatakan bahasa Inggris dan lainnya. Ya mungkin bahasa Indonesia, bahasa Jerman dan lainnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Ya kenapa sekarang semua yang hadir di sini ingin belajar bahasa Arab? Ya. Kenapa masing-masing kita ingin belajar bahasa Arab? Padahal dengan berbagai tujuan dan cita-cita tadi, bisa jadi apa bahasa yang dipakai ketika menggapai cita-citanya belum tentu bahasa Arab. Tapi saya bertanya kenapa harus bahasa Arab? kenapa تعلم bahasa Arab? Kenapa bahasa Arab? Kenapa belajar bahasa Arab? Dijawab. Kenapa ingin belajar bahasa Arab? kenapa? لماذا أتعلم العربية؟ لماذا أتعلم Angkat tangan العربية؟ ya, siapa yang mau jawab langsung ayo. لماذا أتعلم العربية وأنا لن أكون شيخا، لن أكون إماما، لن أكون مدرسا. Nah, belum jadi guru, belum jadi muhandis, sekarang itu belum jadi apa-apa, tapi kan ingin belajar bahasa Arab. Kenapa? Ayo Ahmed. Betul sih. من؟ ها؟ أنت عربي يا أخي. هذا الغش. هذا يبدو أنك من العرب. ما اسمك؟ اسمي أحمد. أحمد، حياك الله يا أحمد. من أين؟ من مصر. حياك الله. اجلس، جزاك الله خيرا. أنا أريد هؤلاء المشايخ. Ada yang lain. Ayo, yang menjawab silakan. كشفناك يا أحمد. من المهندس؟ لحظة، من المهندس؟ Yang menjadi من المهندس يرفع يده. من yang المهندس؟ menjadi insinyur tadi mana? Insinyur tadi. من المهندس؟ لحظة، من مهندس منكم؟ لحظة، من طيار؟ Yang pilot من طيار؟ pilot tadi. من Oke, الطيار؟ apa? Angkat tangan. Ayo. رفع الطيارين. Dari sini tadi yang menjadi pilot من siapa? بزنس؟ من هو بزنس؟ Businessman. يلا بزمن مان يلا. Coba dijawab, kenapa pengen belajar bahasa Arab? أيوة kenapa؟ Kenapa? ingin mencoba bahasa saya يجرب أنواع من اللغات. طيب lagi Al-akhar ini, yang lain mana? lagi من بزنس؟ من هو بزنس؟ Yang jadi businessman ها؟ silakan. من Ayo. Langsung dibantu jawab. أنت؟ ها؟ Ayo berdiri, silakan. لماذا أنت تتعلم العربية؟ Kenapa belajar bahasa Arab? kenapa bahasa Arab؟ Apa? كي يستطيع أن يتكلم مع الأعجمي. تفضل. اجلس. ها؟ Ya, silakan. kenapa bahasa Arab؟ ها؟ Guys, ya situ dukul Ma'had Gontor. Baik, silakan dulu. ها؟ هذا Baik, kenapa? Apa? Lihatlah lughatul Quran. Masya Allah.
Lagi. Ya lagi. Lagi. نعم أنا أتعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن لغة الصلاة. الله أكبر. dari mana؟ لابد أن تكون أنت متجه إلى الله سبحانه وتعالى فهذا عرب. السائرين إلى الله لابد أن يكونوا عندهم العربية. لماذا؟ تريد أن تتكلم مع الله؟ أنت تريد أن تتكلم مع الله؟ Ingin berbicara sama Allah? Ya jawab na'am ya. تريد أن تتكلم مع الله؟ إذن تعلموا العربية. Maka belajarlah bahasa Arab. Ya. أنت تريد أن تقرأ القرآن وتفهم ماذا يقول؟ Baik. Ingin baca Al-Quran dan paham apa yang dibaca? تعلم العربية. Maka harus dengan bahasa Arab. الذي يريد أن يكون طيارا Yang menjadi pilot, تعلم الإنجليزية. belajar bahasa Inggris. كوني مهندس إنجليزية. بحار إنجليزية. بزنس إنجليزية. كل الناس يتعلمون الإنجليزية لأنها أصبحت لغة عالمية. طيب Ya, semuanya ya yang kita pahami sekarang bisnismen, kemudian pengen menjadi nahkoda, pengen jadi pilot, semua belajar bahasa Inggris karena itu memang bahasa dunia gitu kan. Oke, paham? Baik. لكن الذي يريد أن يتعلم للآخرة لا بأس. أنا مهندس، أنا طيار، أنا تاجر، أنا وزير، أتعلم bahasa Inggris, bahasa فرنسي، bahasa الصين، bahasa أي bahasa. لكن لابد أن يكون عندي تعليم أناجي به الله سبحانه وتعالى في صلاتي. عندما أقول الله أكبر خلف الإمام وهو يقرأ القرآن أنا أسمع ما يقول وأفهم، لا أبقى هكذا. لابد أن أفهم ما يقول القرآن. لأن كم عمري في الدنيا؟ berapa umur؟ Umurnya berapa? 12 12 سنة. يعني بعد 100 سنة من الآن لا يوجد أحد. بعد 100 سنة من الآن كلنا غير موجودين في هذه الدنيا. في إندونيسيا، في أي مكان، في بعد 100 سنة غير موجودين. Oke. Baik. Jadi apapun cita-citamu, ya ingin menjadi pilot, ingin menjadi bisnismen, silakan belajar bahasa Inggris silakan. Tapi minimal yakinkan dalam hati kita harus bisa bahasa yang bahasa itu bisa mengantarkan kita, bisa memahamkan diri kita ketika kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda menjadi bisnismen yang sukses. Silakan Anda menjadi insinyur yang sukses. Tapi apa gunanya ketika Anda bermunajat kepada Allah enggak paham? Dan apa yang kita gunakan ketika bermunajat pada Allah? Bahasa apa? Bahasa Arab. Maka pentingnya bahasa Arab adalah minimal ketika kita berdoa, ketika kita sholat pada Allah, kita paham apa yang kita baca, dan itu dipahami dengan bahasa Arab. Tadi ditanya umurnya berapa? 12. Dan yakinlah 100 tahun semua sudah nggak ada di sini. 100 tahun lagi semua sudah nggak ada. Betul sih. نعم. ولهذا أنا أتعلم لغة القرآن. طيب يا أستاذ، كم أتعلم لغة القرآن؟ كم سنة؟ سيضيع العمر. أنا أريد أن أتعلم حتى أصبح طيارا، أصبح مهندسا، أصبح كيف أتعلم؟ انظر، تجتهد. كلكم ستذهبون إلى قنطر بلد العربية في إندونيسيا. Nah. بلد العربي في إندونيسيا دائما. بلاد العرب في إندونيسيا دائما. نيجارا عرب إندونيسيا دائما. ها؟ Baik.
Ya, belum bertanya tadi ya. Jadi ketika kita belajar bahasa, tentu yang butuh beberapa tahun ya. Ya, dan masing-masing punya target. Masing-masing punya target untuk sampai pada tujuannya. Ada yang mungkin bertahun-tahun, dan semua yang ada di sini kan tujuannya untuk masuk ke Gontor. Apa itu Gontor? Boleh mengatakan yaitu negara Arab yang ada di Indonesia. Itu Gontor, negara Arab ya. Karena di situ berbahasa Arab kan, maka boleh mengatakan negara Arab yang ada di Indonesia. إذن أنا سأتعلم هناك لغتين أو 3 لغات. لغة bahasa Indonesia ibu, تمام. ثم أتعلم اللغة العربية لغة القرآن، وأتعلم اللغة الإنجليزية لغة ماذا؟ الوظيفة، لغة الوظيفة، لغة العمل، كرجة. فأنا أتعلم هذا وهذا، أتعلم للآخرة وأتعلم الدنيا. ماذا قال الله عز وجل؟ ماذا قال؟ هل فقط ننظر إلى الآخرة فقط أو ننظر إلى الدنيا فقط؟ Baik. Dan kelak ketika sudah masuk Gontor, amin. Tentunya kita punya tujuan untuk belajar bahasa, dan minimal bisa 3 bahasa. Bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia, kemudian belajar bahasa Arab yaitu bahasa Al-Quran dan bahasa munajat kita pada Allah, dan juga bahasa pekerjaan kita yaitu bahasa Inggris. Itu ya. Oleh karena itu beliau bertanya tadi, kira-kira ya untuk akhirat, tentu untuk akhirat itu jangan sampai tujuannya dunia tapi melupakan akhirat. Maka harus ada kesempatan, ada waktu yang bertujuan untuk akhirat, yaitu dalam bahasa. Dalam hal ini, maka untuk menggapai akhirat, maka untuk memahaminya yaitu bukan bahasa lain kecuali bahasa Arab. ماذا قال الله؟ أي شيء؟ هل ننظر إلى الدنيا فقط أم ننظر إلى الآخرة فقط؟ الاثنين معا، الاثنين معا. قال الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله ماذا؟ الدار الآخرة. الله ادالك في الدنيا لماذا؟ حتى تصل إلى الآخرة. المهندس سيصلي، طيار سيصلي، التاجر سيصلي، الموظف سيصلي، سيقرأ القرآن، يحتاج إلى هذه الأشياء. فإذا لابد عليه أن يتعلم ما يبعده عن الغواية وعن النار ويقربه من الله سبحانه وتعالى. وأشد أو أعظم شيء يقربك إلى الله سبحانه وتعالى كتابه. كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يناديك، يعلمك ما هو الشيء الحلال وما هو الحرام، وما هو الذي تقترب منه وما هو الذي تبتعد عنه. نعم. Baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaika. Yang artinya adalah, dan kejarlah dengan apa yang Allah berikan untuk mengejar akhirat. Urusan dunia tidak lupa saja. Artinya apa? Ada kalanya kita bekerja untuk dunia. Engkau yang bercita-cita untuk menjadi pilot, bercita-cita untuk menjadi guru dan lainnya, maka itu silakan. Tetapi engkau akan sholat, engkau juga akan membaca Al-Quran, engkau juga akan bermunajat pada Rabbmu. Maka kala itu, ketika engkau bermunajat kepada Allah, membaca Al-Quran, tentu apa yang perlu difahami? Apa yang dipakai? Yaitu bahasa Arab. Dan kita pahami ketika kita membaca Al-Quran dan kita bisa memahami isinya dengan bahasa Arab, maka kita bisa memahami kandungannya. Di situ ada fikih, di situ ada huda, petunjuk.
Sehingga bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kalau seandainya tidak memahami bahasa Arab. Oleh karena itu, ya, kesempatan bagi kita pentingnya memahami bahasa Arab, di antaranya adalah menjadikan Al-Qur'an bukan hanya sekedar dibaca, tapi huda. Apa itu huda? Petunjuk. Bagaimana petunjuk akan bisa difahami kalau kita sendiri tidak bisa memahami apa yang kita baca. Paham? Baik, fadhil Syekh. فنحن عندما نفعل هذه الشيئين نفلح في الدنيا ونفلح في الآخرة. فلاح، أولئك هم المفلحون. تريد أن تكون من المفلحين الذين فازوا في الدنيا؟ تريد أن تكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى لهم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب وأترابا كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. تريد أن تكون في هذا المكان؟ استعد كما أنتم هنا بقيتم سنة استعداد لتنتقلوا إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة قنطر. كلكم يريد. من يريد أن يذهب إلى قنطر؟ نعم. Oke. Orang yang paham dengan Al-Quran dengan bahasa Arab, maka sebagaimana Syekh mengatakan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, dua kebahagiaan, bahagia dunia dan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Oleh karena itu, ya, tadi beliau mengatakan bahwa nanti di akhirat dia akan mendapatkan apa? Innalil muttaqina mafaza, mendapatkan kemenangan. Apa itu? Ya, hadaika wa anaba wa kawaib atraba wa ka'san dihaqa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Naba. Oleh karena itu, ya, kita berharap semua dimulai dari langkah awal ini, dan beliau mengatakan mudah-mudahan semuanya tujuannya untuk memahami bahasa Arab ini, mulai langkah untuk masuk gontor insyaallah semuanya. Amin. Fadhal. كلكم تريدوا قنطر؟ Semuanya masuk gontor. كلكم ستصلون إلى قنطر إن شاء الله. Insyaallah. ثم ستبقون هناك سنوات وستطلعون إلى الجامعة. تريدون الجامعة؟ إن شاء الله. ثم الجامعة، بعدين الجامعة. كلكم تريدون. الطيار يريد متى أبدأ الطيران؟ صاحب البحرية متى أركب السفينة؟ صاحب التجارة متى أبدأ ممارسة التجارة؟ كلكم تريدون نعم نريد أن نتخرج، وهكذا خرجتم. ثم بدأتم العمل. متى تخلص إلى الدنيا هذه؟ متى تنتهي الدنيا هذه؟ أصبح واحد عمره 60، أصبح عمره 70. متى تنتهي؟ خلاص الآن تريد أن تذهب الجنة؟ نعم أريد. ماذا فعلت؟ ارجع الحساب، انظر القائمة هل هي جيدة؟ نعم. Baik. Maka tadi beliau mengatakan semuanya mudah-mudahan Allah mudahkan langkahnya pertama untuk bisa mempelajari bahasa Arab dengan masuk kantor insyaallah. Setelah itu maka kalian akan belajar di kantor bertahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ya, ada yang 7 tahun dengan pengabdiannya. Setelah itu kita semua kalian nanti akan masuk pada jenjang berikutnya. Ada yang jenjangnya masuk perkuliahan. Setelah itu selesai kuliah, kemudian ada lanjut pada menjadi apa yang dia cita-citakan saat ini. Ada yang ingin menjadi pilot, ada yang menjadi nahkoda, ada yang menjadi insinyur dan lainnya. Setelah itu, ya, sudah masuk pada umur di masa tua dan lainnya. Sampai kapan mengejar dunia seperti ini? Maka tentu, ya, hal-hal demikian maka jangan sampai terlalaikan. Lihat kembali, beliau mengatakan daftar kalian, kehidupan kalian, supaya apa? Yang belum tercapai itu sudah disiapkan sampai saat ini, sehingga ketika dewasa nanti, ketika sudah mendapatkan umur yang matang nanti, betul-betul tercapai apa yang dia usahakan, dan tentunya bisa memahami bahasa dengan baik insyaallah. Betul. إذن أنا الآن دخلت إلى قنطر والحمد لله. ما هو البرنامج؟ في السنة الأولى ماذا سأفعل؟ في السنة الثانية ماذا سأفعل؟ في السنة الثالثة ماذا سأفعل؟
ثم انظر الشهر الأول هل صحيح فعلت هذه الأشياء أم أنه نوم وغداء وعشاء، نوم أكل شرب، نوم أكل شرب، يلا كلور اخرجوا من قندور. هذا سيذهب أيضا إلى حرج العمال، إلى الأماكن التي يوجد فيها العمل، هذا يحملون التراب، لكن الذي اجتهد سيصل إلى هدف. نعم. Baik. Nanti ketika sudah masuk kantor, maka semua harus punya target. Bulan pertama mau ngapain? Ya, bulan pertama sungguh-sungguh atau hanya sekedar tiduran, makan tidur saja katanya. Maka kalau hanya demikian, ya nanti sia-sia. Maka masing-masing harus punya target. Kalau baik dalam segi bahasa khususnya, nah, apalagi dalam hal-hal lainnya. Jangan sampai terlalaikan sehingga tidak punya target, nantinya akan sia-sia ataupun menyesal di kemudian hari. Betul, Syekh. أنا أفعل لي برنامج. البرنامج الأول أحفظ القرآن. من يريد أن يحفظ القرآن؟ Ingin menjadi penghafal Quran? Ingin menjadi penghafal Quran silakan. من يريد يحفظ القرآن؟ Yang ingin menjadi penghafal Quran. من hafal? Nah, semuanya ya. هناك نظر يمينا وشمال فإذا رفع اليد. لا، من نفسي هنا. Harus yakin, angkat tangan. Harus yakin. أنا سأسأل. Boleh mau tanya? سؤال الآن. الذي رفع يده سأسأله الآن. Nah, yang angkat tangan boleh tanya. من يريد أن يحفظ القرآن؟ سأسأله الآن. Nah, من يريد يحفظ القرآن؟ Coba, yang pengen menghafal Quran, boleh tanya, angkat tangan. من يريد أن يحفظ؟ سأسأله سؤال. Mana yang pengen menghafal tadi mana? يخافون. Angkat tangan lagi yang pengen menghafal, boleh mau nanya. لا يستطيع. طيب، بسم الله. ما هو البرنامج الذي أعددته لنفسك لتحفظ القرآن؟ Apa? كيف ستحفظ القرآن؟ يلا. Boleh bertanya, pengen berdiri dulu, silakan. Tadi angkat tangan karena pengen menghafal Quran. Beliau pengen bertanya targetnya, caranya bagaimana untuk menjadi penghafal Quran. Al-awwal ya bil qiraah. Terus? ثم Ini al-fahmu ya. ممتاز. Terus? أحسنت. Silakan. انظروا يا أبنائي، أنا أريد أن أحفظ القرآن. أحفظ القرآن في كم سنة؟ سنتين؟ 3 سنوات؟ أنا سأذهب إلى معهد مشهور في إندونيسيا أنه معهد العلماء، خرج العلماء والدعاة والوعاظ والوزراء والقيادات الشعبية والمجتمعية والطيارين والمهندسين. هذا المعهد تخرج منه. ما تذهب من وزارة إلا وفي واحد من قنطر، ما تذهب من جامعة إلا في قنطر، ما تذهب من معهد في قنطر، ما تذهب. هذا المعهد تخرج منه هؤلاء. كيف فعلوا حتى وصلوا إلى هذا؟ وضعوا لأنفسهم خطة يمشون عليها. أنا دخلت إلى قنطر في السنة الأولى سأقرأ القرآن قراءة جيدة. Jadi ketika kalian punya target ya, contohnya tadi target menghafal Quran ya, maka tadi disebutkan ya, pertama langkahnya bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena ingin memahami Al-Quran. Tadi ketika ditanya bagaimana langkah menghafal Quran, tadi kan membaca dan memahaminya gitu kan. Maka harus diperhatikan pengen berapa lama menghafalnya, setahun, 2 tahun. Nah, masing-masing ya kita punya target, punya langkah untuk menghafalnya itu. Jangan sampai ya sudah punya keinginan yang bagus tetapi langkahnya tidak sungguh-sungguh sehingga nanti lagi-lagi tidak tercapai apa yang didapat tadi. تريد أن تتعلم العربية؟ تعلم القرآن. تريد أن تتعلم العربية؟ تعلم القرآن. لو تعلمت القرآن جيدا ستتعلم العربية بسهولة مباشرة. اقرأ
اقرأ القرآن. أقول لكم سؤال. من عنده قاموس؟ قاموس Yang punya لغة. yang punya kamus ada? قاموس الآن هنا. Sekarang ada kamus. موجود هنا؟ sekarang. ها؟ Yang bawa kamus ada sekarang? كتاب أي كتاب. Ada. نتخيل أن هذا قاموس. نتخيل Anggap itu kamus. قاموس bahasa Inggris. Bahasa Inggris. أيوة. هذا فيه مثلا 1000 كلمة. 1000 كلمة. 1000 Kalimat. كلمة. طيب أنا أقرأه يوميا من أجل أن أحفظ. أنا أريد أن أكون طبيب. طبيب فلا بد أن أقرأ كلمات كثيرة. فأنا الآن أحفظ كم 1000 كلمة. خلال هذه السنة أو خلال هذا الشهر سأحفظ 1000 كلمة أو أراجع 1000 كلمة. أقرأ أردد أكرر كل يوم. لمن هذا؟ Baik. Beliau tadi menyatakan yang ingin belajar bahasa Arab maka dimulai dengan Al-Quran. Artinya orang yang ingin membaca Al-Quran maka dia belajar bahasa Arab. Kemudian ditanya, tadi beliau bertanya, ada yang bawa kamus? Anggap itu tadi kamus. Kalau seandainya kamus dalam kamus itu ada 1000 kosakata, maka mulailah belajar bahasa dari menghafal kosakata. Kalau seandainya di kamus itu ada 1000 kosakata, maka masing-masing punya target untuk menyelesaikan 1000 kosakata tadi, sehingga dengan demikian bisa paham dari apa yang bahasa Arab paham. أنا الآن قرأت 1000 كلمة، رددتها، حفظتها. ماذا استفدت؟ استفدت في مجال عملي. لكن أنا أقرأ كل يوم جزء من القرآن فيه 1000 كلمة على تقريب، يعني ليس ولا هو أكثر يعني. لكن أنا أقرأ لأن القرآن يعني كثير، كلماته كثيرة. لكن أنا أقول أقرأ جزء من القرآن. أنا أقرأ كل يوم جزء من القرآن فيه 1000 كلمة. أنا أكرر. انتهيت نهاية الشهر ب30,000 كلمة. ثم بعد بدأت مرة ثانية وثالثة. أنا كل كلمة فيها 3 أحرف. أنا أقرأ كل حرف حسنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم في كل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظروا في ألف لام ميم كم أحرف، في بسم الله الرحمن الرحيم كم أحرف. أنت تقرأ القرآن ولك فيه حسنات وأنت أيضا تتعلم. نعم. Baik. Kalau seandainya belajar di kamus, ya, anggap tadi kamus tadi ada 1000 kosakata, kemudian menghafal, mengulang, ya, engkau akan mendapatkan apa yang kalian hafalkan, yaitu menghafal kosakata 1000 tadi ya. Itu kalau dari kamus. Tapi coba sekarang ubah. Kalau seandainya dengan Al-Quran, anggap seandainya 1 juz itu ada 1000 kosakata baru, anggap ya. Beliau mengatakan, kemudian hari ini membaca 1 juz, besok membaca lagi, mengulang lagi. Apa yang terjadi? Di situ Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Al-Quran yang kita baca 1 hurufnya itu 10 kebaikan. 1 hurufnya 10 kebaikan. Nah, kalau seandainya kita membaca berulang-ulang, maka bisa dipastikan selain kita mendapatkan kosakata baru dari Al-Quran, sekaligus mendapatkan keberkahan kebaikan dari Al-Quran. Bisa dipahami? Maka ini seperti yang kita sampaikan di awal tadi, yang ingin mempelajari bahasa Arab maka bisa dimulai dengan Al-Quran. Selain mendapatkan kosakata baru, juga mendapatkan keberkahan dari apa yang dibaca dari Al-Quran. طيب القرآن، إذا تعلمت القرآن هل صحيح سأتعلم العربية؟ نعم، لكن تحتاج إلى تركيز.
القرآن ذكر، نبدأ أول شيء، القرآن ذكر أفراد الأسرة. الأسرة ممن تكون؟ من أب وأم وأبناء، أبناء، بنات، وأولاد، وجدة وجد، وخالة وخال، وعمة وعم، وأبناء الخال وأبناء الخالة. هذا موجود في القرآن أو غير موجود؟ موجود. أمهاتكم، آباؤكم، أخوانكم، أخواتكم، عماتكم، موجود في القرآن. إذا أنا أتعلم، يحتاج مني أن أركز فقط، أركز لآيات القرآن فسأتعلم العربية. هذه إذا جينا أفراد الأسرة. نعم. Baik. Belum menyatakan bahwasanya di Al-Quran sebagaimana disebutkan tadi ada penyebutan yaitu anggota keluarga. Ya, di Al-Quran itu kan disebutkan ada bapak, kemudian ada ibu, ada anak, ada cucu, ada kakek, ada paman, ada bibi, semua. Maka ketika kita membaca Al-Quran kemudian memahami beberapa kosakata dari orang yang terdekat kita, maka tentunya lagi-lagi ya kita bisa menambahkan kosakata dari yang terbaru dari orang yang terdekat kita, sekaligus bisa mendapatkan ibadah dari bacaan tersebut. Terus. في القرآن أيضا ألوان، كيف تتعلم أنواع الألوان؟ تصور أنت تقرأ في القرآن الألوان، الأحمر والأبيض والأصفر والأزرق والأسود في القرآن. ها؟ صح؟ طيب، من يقول، من يعطينا آية فيها ذكر الأحمر؟ تفضل. Di Al-Quran juga ya kita juga bisa belajar warna-warna. Artinya mungkin kalau di Durusul Lughah itu ada warna-warna, ya di Al-Quran pun juga ada warna-warna. Ada warna hitam, warna putih, warna merah dan lainnya. Itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Artinya belajar bahasa Arab menurut beliau dari apa? Dimulai dari membaca Al-Quran. Dan beliau tadi bertanya, contohnya apa? Kira-kira ayat yang disebutkan di situ warna merah. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ayat. La tanamu. Ya, jangan tidur. Ayo. Tidur. Naum. Makan. يلا. هيا. اللون الأحمر. Ayo, warna merah dalam Al-Quran. Ada yang tahu? لم يحفظ القرآن. لم يحفظ القرآن. الأصفر. هذا لا يحتاج أن تحفظ، هذا يحتاج أنك تقرأ القرآن فقط. لو أنك تقرأ يوميا لك جزء من القرآن، كل يوم جزء يأتي نهاية 30 يوم ختمت المصحف، ثم تبدأ مرة ثانية، ستتعلم القرآن وتحفظ القرآن. نعم. المذكور الأحمر، مذكور الأصفر. طيب، الأعداد، قال الله عز وجل عن الأحمر ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود. أيضا أصفر، عندما طلب قوم موسى لموسى أن يبين لهم نوع البقرة قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طيب، أحمر موجود، أبيض موجود، أسود موجود. فنحن فقط يحتاج مننا أن نفكر كيف نتدبر القرآن وكيف نتمعن معانيه وسنتعلم من خلالها اللغة. أيضا قلنا الأعداد 1 و2 و3 و4 حتى 100,000. 100,000 مذكور في القرآن، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، 10 مذكورة، 20 مذكورة، و30 مذكورة، و40 مذكورة، كلها مذكور في القرآن. يحتاج أننا إذن الأعداد مذكورة،
يحتاج مننا أن نتعلم. طيب تفضل. Baik. Tadi disampaikan di antara contoh yang beliau sebutkan ya, ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan warna. Artinya ketika kita belajar bahasa Arab itu kan secara dasar kan ya belajar warna ya. Di antaranya qala innaha yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un lahunuha tasur nadhirin. Disebutkan di situ warna kuning, kemas-masan. Kemudian disebutkan dalam ayat lain yang matabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di situ ada warna putih dan warna hitam, dan juga ayat-ayat lainnya yang di situ Allah menyebutkan warna dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika kita memulai belajar bahasa Arab dari Al-Qur'an, maka hakikatnya kita belajar bahasa Arab sekaligus beramal beribadah dengan bacaan tersebut. Di Al-Qur'an juga disebutkan tentang apa? Yaitu al-adat, yaitu bilangan. Ya, ada bilangan. Sehingga apa yang kita pelajari di Durusul Lughah yang kalian pelajari ada saja. Itu juga hakikatnya ada dalam Al-Qur'an. Sehingga alangkah baiknya ya silakan dibaca Al-Qur'annya kemudian dipahami ya, karena itu adalah langkah awal untuk mempelajari bahasa sekaligus beribadah dari mempelajari bahasa tadi. إذن فقط يحتاج مننا أن نتعلم. كيف أتعلم العربية وأتعلم الإنجليزية مع بعض؟ ممكن أحفظ كل يوم 10 كلمات. لا خليها ليس 10 كلمات. لو تحفظ كل يوم 5 كلمات، 5 كلمات وتحفظ معانيهن وتدمجهن في جملة. أنت مثلا في الصف السابع قرأت خلال سنة، والسنة مثلا الدراسة فيها ليست 360 يوم، وإنما نقول الدراسة فيها 250 يوم. 250 يوم. أنت حفظت كل يوم 4 كلمات فقط. قلنا 4 كلمات. في السنة ستحفظ 1000 كلمة. 1000 كلمة ليست بسيطة. كلمة إنجليزية، كلمات عربية. bahasa Indonesia. لماذا تتكلم الإندونيسية؟ ما تحتاج تتكلم الإندونيسية. أنت في المعهد تتكلم عربي وإنجليزي فقط. أنت في البيت تتكلم مع أمك، أنت في الشارع تتكلم مع أهل الشارع. بماذا؟ بلغتك. لكن أنت تتعلم فقط، اصمت فقط، تتعلم باللغة العربية باللغة الإنجليزية حتى تتعلم وتصبح متعلما. نعم. Kemudian selanjutnya di antara caranya adalah memiliki target harian dulu ya. Memiliki target harian. Seandainya satu hari itu mencoba menghafal 3, 4, 5 kosakata contohnya dalam satu hari. Ingat target ya. Ketika ilmu mufradat contohnya. Satu hari 3 tempat. Berarti satu bulan berapa? Yang punya target satu hari 3. Contohnya satu bulan berarti 90 ya. Atau kalau yang punya target satu hari 4 kosakata, satu bulan berapa? 120. Itu baru satu bulan. Setahun lebih dari 1000. Betul? Nah, kalau lebih dari 1000 berarti antum sudah seperti kamus berjalan ini. Seharusnya kalau punya target, maka beliau mengatakan tinggalkan bahasa ibu. Kalian yang mungkin dari Depok, dari Betawi, dari Sunda, kalian tinggalkan bahasa ibu kalian. 1 tahun, 5 tahun nggak mau ngomong pakai bahasa ibu kalian, lupa tidak? Enggak. Tetapi ketika kita tidak mencoba mempelajari bahasa Arab, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, sebulan tidak mencobanya, pasti banyak yang hilang. Oleh karena itu, ya, punya target harian, kemudian tinggalkan bahasa selain bahasa Arab atau bahasa Inggris yang dipelajari, sehingga dengan demikian akan mudah dalam menguasai bahasa tersebut. إذن أنتم تتعلمون، إذا أردتم أن تتعلمون ستتعلمون اللغتين مع بعض، اللغة العربية والإنجليزية، وأنتم في راحة، لا تحتاج منكم جهد كبير، ولكن لابد أن تعمل لك البرنامج، الجدول. اليوم هذا حفظ كذا وتراجعه، أنا أطبقه أو لا، ثم ترغم نفسك على التعليم، تجتهد. لكن إذا لم تجتهدوا ونمتم فقط أكل نوم لعب، ستخرجون كما دخلتم. كما أنتم الآن هنا في هذا المكان، منكم من سيذهب إلى غلطور. لماذا؟ لأنه اجتهد. ومنكم من سيذهب إلى معهد آخر أو إلى مكان آخر. لماذا؟ لأنه تكاسل.
وكذلك هذه الحياة تحتاج مننا إلى اجتهاد وإلى مثابرة وإلى بذل الجهد حتى نصل إلى الهدف الذي نريده. الطبيب حتى يكون طبيبا والمهندس حتى يصير مهندسا، ولكن نبتغي فيما آتانا الله عز وجل الدار الآخرة. نعم. Baik, barakallahu fiik. Setelah itu, maka setelah punya target, maka masing-masing harus memperhatikan targetnya ya. Tadi targetnya apa? Yaitu menghafal kosakata baru. Setelah itu silakan ya, setiap hari punya targetnya seminggu. Kalau seandainya ini nanti tidak di istiqomahkan, tidak diseriuskan, maka ya apalagi kurang sungguh-sungguh, tidur dan lainnya. Lah kan masih ada yang tidur kan? Ya kan? Maka harus sungguh-sungguh. Sehingga kalau tidak sungguh-sungguh, tidak mencapai targetnya, nanti sia-sia. Nanti masuk pondok gontor, contohnya situ tujuannya belajar bahasa, kemudian di situ sudah ada target, tapi kita tidak mencapai target, nanti keluar dari tempat lain, sama aja, dimanapun sama. Sehingga harapannya, ya setelah punya target, punya tujuan, maka harus sungguh-sungguh tinggalkan tidur, ngantuk dan lainnya, kecuali pada waktunya gitu kan. Setelah itu nanti kalian, ya tadi belum minta ya bahasa Arab dan juga bahasa Inggris untuk menggapai dunia akhirat. Dan berharap mudah-mudahan dengan demikian maka apa yang dituju yang di masa akan datang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. نعم، هذه خلاصة ما سنتكلم فيه، وإذا عندكم أسئلة اسألوا حتى لا تناموا، لأنه بعضهم ينام هكذا فربما مع الحر والكذا ما أدري. Oke, coba semuanya satu koordinasi, semuanya hadap kanan, sambil dulu ya, hadap kanan, semuanya hadap kanan, hadap kanan, no kanan bingung kan, kanan, hadap kanan mana? Lekelah Yan Asun. Coba pegang pundak temannya, sambil bilang jangan ngantuk ya, ya ditepuk-tepuk, jangan ngantuk, nah, dipicutin yang kencang, pencet yang kencang, oke, nah biar hilang ngantuknya. Oke. Sudah, sekarang balik kanan. Gantian. Biar hilang ngantuknya. كيف رأيك نواصل معهم ولا كيف؟ يعني كيف؟ Ini jam berapa? Tanya sih jam berapa? Gak ada. Ini boleh mau tanya Pak? Iya. Mau tanya ya? Ya rubama soal jawab, ngobrol ba'da rubu sa'ah. Oke, sudah ada ngantuk? Sudah hilang ngantuknya? Oke, silakan hadap ke depan semua. Oke, ini kesempatan langka. Ini ketemu Syekh langsung, maka jangan sampai ada yang ngantuk, jangan sampai ada yang lemes dan lainnya. Ditahan dulu ngantuknya ya. Dan ini harapannya apa yang telah disampaikan oleh Syekh tadi dicatat, ditulis, dan tentu tinggal praktiknya. Nah, dan masing-masing harus punya target. Tadi kira-kira Syekhnya selama 1 jam tadi ngomong apa aja. Jangan sampai nggak tahu tadi saya tidur, ngantuk, nggak tahu apa-apa, rugi. Ya, Ustaz awal sudah mendatangkan beliau, kemudian sudah mendatangkan beliau juga bersedia hadir di sini. Maka masing-masing punya bekal. Kira-kira untuk mencapai target memahami bahasa Arab itu apa dari apa yang disampaikan. Nah, dari rangkuman dan apa yang telah disampaikan Syekh, tentu mungkin ada pertanyaan, ada hal yang mengganjal. Silahkan, semakin banyak bertanya, beliau semakin senang. Ya, daripada ngantuk, maka silakan bertanya. Ada waktu kurang lebih 4 jam untuk bertanya apapun ya, khususnya yang berhubungan dengan bahasa Arab ataupun yang lainnya. Fadhal. Silakan, kita ambil 3 orang dulu. Angkat tangan, boleh. Dan ya, silakan berdiri, sebutin namanya dan pertanyaannya. Kalau belajar bahasa Arab juga dilakukan. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran berbahasa Arab? أعطيه يا أستاذ، أعطيه الميكروفون وهذا لك. Baik Bapak, itu saja. Baik, syukuran, silakan. Mubasyirah. هذا واحد لهم واحد لنا. Baik. Terus. Minta izin nanti. يلا تفضل. السؤال الأول لماذا القرآن باللغة العربية؟
لماذا القرآن باللغة العربية؟ لأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب gitu. Oh, siap. الله سبحانه وتعالى أرسل رسل، أرسل موسى وأرسل عيسى وأرسل نوح وأرسل عاد وأرسل صالح وأرسل هود وأرسل إبراهيم، أرسل رسلا كثيرة، بل قال الله سبحانه وتعالى ما من وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. كل الناس يعني جاءهم النذر فكذبوهم وأعرضوا عنهم، منهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ومنهم من أخذته الصاعقة كما قال الله سبحانه وتعالى. ولكن بقي أن جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو الوحيد الذي لم يدعو على قومه، بل كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولهذا كرمه الله سبحانه وتعالى بأن أنزل عليه الكتاب القرآن الكريم وجعله خاتم المرسلين، والقرآن خاتم الكتب، فكانت منزلته في بلاد العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم والقرآن هو خاتم الكتب، فكان على النبي العربي وبلسان عربي. طيب. Baik, barakallahu fiik. Boleh tadi mengisahkan bahwasanya kalau kita lihat kisah dalam Al-Quran, maka ada nabi-nabi yang Allah utus sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, dan kebanyakan mayoritas umatnya apa yang terjadi, yaitu mendustai dakwah Nabi SAW, dakwah para nabi mereka, sehingga ada yang Allah musnahkan, ya, dengan diturunkannya hujan batu, kemudian Allah tenggelamkan di tanah dan lainnya. Semua adalah bentuk siksaan atas kedustaan mereka pada para nabi-nabi mereka. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, maka beliau tidak mendoakan keburukan pada umatnya, beliau mendoakan kebaikan, karena bisa jadi orang-orang yang belum beriman karena mereka tidak tahu. Sehingga dengan demikian kita fahami, ya, beliau diturunkan Al-Quran karena di tanah Arab. Beliau adalah Arab, sehingga bahasanya Al-Quran adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena diturunnya Al-Quran itu di tanah Arab, dan Nabi yang diutusnya juga orang Arab. Bisa jadi kalau seandainya nabinya di orang Depok contohnya, mungkin awal jadi nabi, jadi bahasanya bahasa Depok gitu. Tapi karena memang turunnya di Arab dan nabinya adalah orang Arab, maka Al-Quran pun dengan bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah, inna anzalna Qur'ana Arabian, ya, Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, ya, karena memang turunnya di tanah Arab. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana informasi, mungkin 2 pertanyaan lagi, silakan. أيضا اللغات كل اللغات تغيرت. كل اللغات خلال 100 سنة إلى 200 سنة تتغير. فالإنجليزية كانت قبل 100 سنة ليست بهذه الطريقة، كانت بطرقات، بل إن اللغات الأوروبية كان أصلها لغة واحدة وهي اللاتينية، ثم أصبحت الآن الأسبانية والفرنسية واليونانية والألمانية والدنماركية لغات شتى من لغة واحدة. لكن اللغة العربية منذ 1400 سنة إلى الآن وهي كما هي، أخرج، ادخل، نزل، أكل، ما تغيرت الحروف ولا تغيرت ماذا؟ الكلمات، ولم تتغير اللغة العربية، بل هي كما هي. فلهذا حفظ الله سبحانه وتعالى بهذه اللغة، وحفظ القرآن بهذه اللغة. إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. Alasan kedua kenapa pakai bahasa Arab, karena apa? Bahasa Arab adalah bahasa yang baku, yang tidak mengalami perubahan dari ribuan tahun dulu sampai saat ini. Apa yang kita pelajari di zaman Nabi, ketika beliau SAW contohnya berkata kharaja, zaman sekarang pun kita mengatakan kharaja juga.
berbeda dengan bahasa lainnya yang telah terjadi perubahan. Ya, contohnya bahasa Indonesia baru ditemukan mungkin ya setelah kemerdekaan. Ya, bahasa Indonesia ya C nggak ada, dulu TJ kan gitu dan lainnya. U nggak ada, OE ada kan gitu kan. Artinya bahkan bahasa Inggris pun, bahasa Prancis dan lainnya sebagaimana diterangkan oleh saya tadi, semuanya ada mengalami perubahan. Ya, tidak lebih umurnya 100-200 tahun, nggak nyampe beberapa abad. Tapi bahasa Arab, bahasa Al-Quran turun sebagaimana yang hari ini kita baca, bahasanya tidak pernah berubah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan sungguh Allah sendiri yang menjaganya. Menjaga apa? Dari bahasanya dijaga, dari hukumnya dibaca, semuanya dijaga oleh Allah. Tidak ada penyimpangan, tidak ada perubahan. Dan itulah kenapa memilih bahasa Arab yang memang tidak ada terjadi perubahan dibanding bahasa lainnya. Allah taala alam bisawab. Difahami ya tadi ya, yang bertanya tadi ya. Baik. Silakan pertanyaan kedua. Yang depan tadi. وين الميكروفون الآخر؟ Bagaimana? Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki target di dunia ini? Masya Allah. ماذا سنكون لو ما عندنا القصد وما عندنا الغاية في هذه الدنيا؟ كما قال الله سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ما دام الإنسان فقط يأكل ويشرب وينام ما عنده غاية وهي إرضاء الله سبحانه وتعالى والوصول إليه فهو كالأنعام. البقرة أو يعني الحيوان يذهب يأكل ويشرب وينام، ليس له عمل إلا هذا. لكن المسلم عنده غاية، عنده جنة عرضها السماوات والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فدائما المسلم عنده غاية وعنده هدف، وهو ما عند الله خير وأبقى. لكن إذا لم يكن له هدف وإذا لم يكن له غاية فقط هدفه الدنيا يكون مثل الأنعام. وهذا يعني انظر هذا ما يمشي عليه غير المتدينين أو غير المسلمين. Baik. Tadi pertanyaannya Pak, bagaimana kalau kita hidup di dunia tidak punya target, tidak punya tujuan dan lainnya? Maka beliau menukil ayat Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia yang tidak punya target dalam hidup di dunia, maka dia bagaikan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Bahkan dalam ayat lain, orang pun yang dia tidak beriman, orang yang tidak beriman, mereka sama kayak binatang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama takulu an'ami wan nar mathalahum." Orang kafir yang tidak beriman sama, dia tidak punya target, hanya senang-senang, hanya makan-makan seperti binatang. Dan mereka disiapkan di akhirat nanti tempat kembalinya adalah neraka. Oleh karena itu, orang yang beriman dia punya target. Orang yang beriman dia punya tujuan, yaitu beribadah pada Allah dengan apa yang Allah siapkan di dunia ini untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Bisa dipahami? Sama, belajar bahasa Arab pun juga punya target. Kalau tidak punya target, dia sama nanti kayak barakallahu fiik. Ada pertanyaan? Soal terakhir ya. Silakan. Jadi kita ini belajar bahasa Arab, belajarnya udah dari lama. Nah, kita ada kerja di luar negeri di luar sana. Nah, orang-orang di sana itu kan pernah bahasa Inggris. Nah, sedangkan kita harus kayak menjaga bahasa Arabnya itu gimana sih? مثلا وتعلم العربية ثم هو يعملون خارج القرى في أوروبا في أمريكا وهو لا يتكلم عربي كذا ويتكلم بالإنجليزي وكيف يحفظ العربي حتى لا ينسى. تكلم مع الله سبحانه وتعالى. تكلم مع الله. لو تكلمت مع الله يوميا لا تنسى العربية. كلما قرأت القرآن كلما يعني ازداد علمك، لأنه لا تنتهي عجائبه ولا ينتهي العلم عنده.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلما قرأت القرآن كلما ازددت العلم، كلما اقرأ كثيرا وأنت ستجد نفسك يعني تفهم العربية، تحفظها، لا تنساها. لكن إذا لم تقرأ القرآن وإذا لم تقرأ يعني الحديث النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في كتب الشريعة فيما يخصك. مثلا الطبيب يقرأ المسائل الشرعية التي تخص الطب، الذي مثلا التاجر يقرأ المسائل الشرعية التي تخص التجارة، وهكذا كل في مسائله حتى يصبح متعلما في هذا المجال وأيضا لا ينسى ما تعلمه. Baik, barakallahu fiik. Tadi pertanyaan saya ulangi ya. Sudah belajar bahasa Arab contohnya, kemudian sudah pandai bahasa Arab seperti Ustaz Awal contohnya kan, Masya Allah. Lalu ternyata tempat kerjanya tidak menggunakan bahasa Arab contohnya kan, entah kerja di Amerika, kerja di Eropa dan lainnya. Bagaimana caranya supaya nggak lupa? Maka jawaban saya tadi, gunakan bahasa Arabmu untuk berdialog dengan Allah. Satu. Bagaimana cara berdialog? Yaitu dengan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, hakikatnya kita mengulang bahasa Arab kita. Kedua, menggunakannya dengan membaca hadis, yang mana hadis yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Kalau engkau bekerja sebagai dokter, maka cari permasalahan dokter yang berhubungan dalam hadis yang berhubungan dengan dokter yang dia menggunakan bahasa Arab. Baca kitab-kitab yang berbahasa Arab yang berhubungan dengan pekerjaanmu. Dengan demikian kamu tidak terlupakan dengan bahasa Arab. Dan jujur ya, untuk semuanya, anak pribadi ya, belajar bahasa Arab dari mulai seumuran kalian, kemudian sampai lulus, kemudian kuliah masih belajar bahasa Arab ya, karena syekhnya pakai bahasa Arab. Tapi setelah kuliah, kemudian tidak menggunakan bahasa, karena ini bukan bahasa kita, maka kalau nggak diulang akan hilang 1, 2, 3 dan lainnya. Sampai di suatu waktu ketika kalian nggak menggunakan bahasa itu, sulit untuk berbicara bahasa Arab. Maka supaya nggak hilang bahasanya, tetap membiasakan membaca kitab, membiasakan baca Al-Quran, membiasakan berdialog dengan bahasa Arab. Kalau nggak dipakai, hilang nantinya. Paham nih ya? Bisa dipahami? Baik, barakallahu fiik. Syukran. Masih ada antum dulu. Langsung atau gimana? MC. Baik. Syukran, barakallahu fiik. البرنامج الخاتم الدعاء رجاء التكريم للشيخ محمود أحمد علي الفقيه أن يتفضل بالدعاء في هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستعين به. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه والسائرين على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أزواجه والسائرين على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأننا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاك. نسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم ارحمنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلبا لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلبا لا يخشع
وعينا لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. انصرنا ولا تنصر علينا، اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترزقنا العلم والفهم والحفظ يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا سرعة الحفظ وسرعة الفهم وقوة الذاكرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين كثرة المال وصلاحة البال يا رب العالمين. اهدنا واهد بنا واجعلنا آئمة لمن اهتدى، إنك على كل شيء قدير. انصر دينك وكتابك وعبادك المجاهدين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تنور قلوبنا بنور الإيمان والصدق واليقين والثبات والإخلاص. اللهم طهر قلوبنا من الحقد والغل والسوء والفحشاء والمنكر وسوء الأخلاق. اللهم زينا بأحسن الأخلاق، اللهم زينا بأحسن الأخلاق. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا ذو الجلال والإكرام أن تجعل إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تنشئ هؤلاء الشباب تنشئة الصالحة. اللهم اجعلهم على دينك ثابتين وعلى الحق سائرين وإلى طريق الرشد ذاهبين، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلهم قرة أعين لأهلهم، إنك أنت الحق المبين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.